এসএসবির 61তম রাইজিং ডেতে ডিজি প্যারেড চলাকালীন শিলিগুড়ি সীমান্তে এসএসবির মহাপরিচালক অমৃত মোহন প্রসাদ এই অনুষ্ঠানে থেকে এসএসবির ডিজি অমৃত মোহন প্রসাদ জানান, এসএসবি সীমান্তে যে কোনো বেআইনি গতিবিধি রুখতে সদা প্রস্তুত। এই বাহিনী ভারত, নেপাল এবং ইন্দো ভুটান সীমান্তে অবিরাম পাহারা দিয়ে চলে। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত দিয়ে 61তম রাইজিং ডে শুভ আরম্ভ করা হবে। শিলিগুড়ির আশেপাশে যেসব সংবেদনশীল জায়গা রয়েছে সেসব জায়গাগুলো এসএসবি দায়িত্ব নিয়ে সে জায়গাগুলির ওপরও পাহারা দেবে। এছাড়াও সীমান্ত নিকটবর্তী যে সমস্ত সাধারণ মানুষ থাকে তাদের সুরক্ষার জন্য আমরা সর্বদা তৎপর রয়েছি। পাশাপাশি নেপাল ভুটান সীমান্তে বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তারা কঠোর ব্যবস্থা নেবে। দেশি সুরক্ষা ব্যবস্থায় কোনো রকম আঁচ আসতে দেবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তারা। बहुत गर्व और सम्मान का विषय है कि हमारी सशस्त्र सीमा बल की 61वीं स्थापना दिवस के अवसर पर यह सिलीगुड़ी का पावन स्थल, जहां हमारा फ्रंटियर मुख्यालय है, उसे चुना गया और इसी अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा हमारा 61वां स्थापना दिवस का शुभारंभ किया जाएगा। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा, और उस पर कभी भी कुछ भी आंच हम नहीं आने देंगे। जो संवेदनशील इलाका है सिलीगुड़ी और आसपास के संवेदनशील इलाका का, सीमा का बहुत ही अच्छी तरह दायित्व के साथ उसका रक्षण करें और सीमा में बसे हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा तैनात रहेंगे। धन्यवाद। শিলিগুড়ি থেকে কৃষ্ণা দাসের রিপোর্ট, খবর বাংলা।